नमस्कार बंधुरा आज के जो भिडियोटा तुम्हारे साथे शेयर करब सेटा हलो जे पैन कार्डर साथे आधार कार्डर लिंकेर स्टैटास आपनारा किभाबे चेक करबेन। तो चलुन भिडियोटा देखे नेওয়া যাক। फार्स्टे क्रोम ब्राउजारटा ओपेन करे निते होबे। ओपेन करे नेবার परे सार्च बाटने गिये लिखते होबे पैन आधार लिंक स्टैटास लिखे सार्च करते होबे। सार्च करार परे स्क्रल करे नीचेर दिके आसते होबे। नीचेर दिके आसबे तारपरे इनकाम टैक्स डिपार्टमेंटेर जे अफिशियल वेबसाइटटा आछे ओटा क्लिक करबे। एरकम एक इंटरफेस शो होबे। लिंक आधार स्टैटास अपशनटा क्लिक करबे। क्लिक करार परे आबार नतून एक इंटरफेस शो होबे। सेखाने फार्स्टे जे पैन कार्ड आछे पैन कार्डेर नाम्बारटा ओखाने फिल करते होबे। फिल करार परे नीचेर दिके आछे आधार नाम्बारटा फिल करते होबे। फिल करार परे नीचेर दिके ভিউ লিঙ্ক আধার স্ট্যাটাস অপশানটা আবছা আছে সেটা নীল কালারের হয়ে যাবে। সেটা ক্লিক করবে। ক্লিক করার পরে তোমার যদি প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ডের লিঙ্ক থাকে তাহলে এরকম একটা পপ আপ শো হবে। সেখানে ইওর প্যান নাম্বার অলরেডি লিঙ্কেড টু গিভেন আধার, অতএব আপনার প্যান কার্ডের সাথে আধার নাম্বারটা লিঙ্ক আছে এটাই বলতে চাইছে। आशा करी भिडियोटा आपनादेर भालो लेगेছে। भालो लागले लाइक करबेन, किछु जानार थाकले अवश्यई कमेंट करे जानाबेन और बंधुदेर साथे এই ছোট্ট ইনফরমেটিভ তথ্যটা শেয়ার করে দেবেন। আর এরকম টাইপের ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।